Jodno no sanja kaham and ang tini kaisa topic tu fika topic ka TBS result 2021 Madhyamik and higher secondary abno to ye ang kisa sanai nuro kudan sing baita jero kaham ko khanadi hingke yang kisah kok sana musuma hingke haise TBSC ni হচ্ছে যে রেজাল্ট মানে আর রেজাল্ট বাই বাক্সা সন্তুষ্ট এন্ড বাক্সা অসন্তুষ্ট মানে বাক্সানি বেকাকাই কাহাম নংখा ते बाक्सानि बेखाखाय बेलाय हामलिया चामनि हिंका हिंके आ जायगाव जत सेरावनि न क्लास 9 एंड बन क्लास 10 नि जे एग्जाम दिमानि आ मार्क नि कैलकुलेशन खालायनो बरनो मार्क बिजाखा आइफानो गोबां मान नुजाखा फेलेट आथाने आं किसो साना मुसुंमा खाय हायसि बाक्सा स्टूडेंट दंगो जे बो बिनि क्लास 9 आजरा रगो बिनि तामिन सनाय जोंजालनि बागै फनो आजरा रगो बिनि मार्क न बो गाहाम खालायमालिया ना हायफानो बाक्सा आप्रो जिसपान अंखा हिनै आं मेट्रिको फनो आनि जे साइटकथै खालायनो हिनै मानसिबो दंनायबो दं अब हाय स्टुडेंट दं क्षेत्र हिंके बेलेखन जायांखा तामनि हिंका हिंके जों नुजागो बाक्सा क्लास 9 नो मार्क थांगे फनो मेट्रिको मार्क खामै थाङो एंड बाक्सा आजरागो बिनि 9 10 नो मार्क गाहाम दंफानो मेट्रिको हान्य बंगे थांमानो कारण चेंज संगे थांमानो आपने बागै the mark ni calculation abu kisa saya nongkha awan sugo ngate a jaga joto ni bisi tini nugjang mane ke haise jara external student and continue student maximum ang je naimani hingke borok ni result unsuccessful fail mang amnoti yang isa belekano khakamga tamni hingga hingke baksa student tongo beni first time exam bo fail arangi thango ba bintana proman suma kरै bo bukhari poriliya हाइपानो बाक्सा आपु फेलानो फनो नेक्स्ट टाइम मो टाम क्लाइब्रो काहाम के फरिवै बाफु फेला फनो बिनि डिविजन मार्क पर्यन्त फाइ थाङो आमा हाइरो बनु चखा गाबा आबा हाइरो काबु फनो टंबां खामु बा बो बिनि प्रिभियस यार बो फेलार फनन खाना बो बिनि मार्क सालियाना बा बिनि जोंजाल टमन बगि फनो बो आपु एग्जाम फेलिंग खाना हाइपानो बताबु वानसु टमां ना जे बो taklaile ang kaham kan resinai bang pas klaisinai abo hairo kan mas tongma rokna ba bo kaham ka khare pori toma rokna na kinda bongni tamungkha bongni u je bongni failure previous je failure man bage bongni result totally tabu fail no nukjaka ang jenai neme moteke maximum no fail na pass inu yakho inka abo hairo ke je calculation no mane abo kisa মানে টাম হিনাই কিসা saya no hinmano ondo do boke borboto agi sipan katabu bor pore keri pas pan ami bang kamu anu masuk atau jaga kebang mau student no ninu kaya monongka 500 out of 500 aborok je mark faimani abu kintu bo blakino unbelievable মানে
impossible ta abo hairok je amno ang sanamo chungo je ang classic discuss khaina thangliya o je tini TBS ni result ni je mark remani babung ni je result rengmani amno narok khomo wansuk kaham den na hamya amno tui nang kisa saima mo chungo nong ni je wansuk tomani amno narok comment khlaina ka khai sahormano asana ko hambai jotno sorka